Yeah, we are on right stream and I just put the recording button. तो सभी उपस्थित लोगों का स्वागत है. Welcome to everyone. And today I am just a beginner and all over to the ladies here. Keshwarji, please go ahead with the prayer. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee, May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. No, he's also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. आज की मॉडरेटर आप हैं. आपसे निवेदन है कि सभा की शुरुआत करें और तीनों वक्ताओं का मैं स्वागत करता हूं. कैटलीना जी, स्मिता जी और सहेली जी. ओवर टू अर्चना जी. Namaste, warm greetings to everyone. Today we are going to talk about feminism, spirituality, and universal kinship. To begin this today's Triveni program, I would like to start with a shloka. As we are talking about the feminism, we are talking about spirituality. May I begin? And the shloka is Sarva Mangal Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute. So is it in Hindi? It means, हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण दायिनी शिव हो, सब पुरुषार्थों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो. हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है. अब इंग्लिश में, हे नारायणी, you are the auspicious Mai who bestows all kinds of auspiciousness. You are the one who proves all the efforts, religion, meaning, work, salvation. Vatsala, be three-eyed, and Gauri, O Narayani, salutations to you. With this prayer, ये इसी के साथ हम आज की सभा का शुरुआत करते हैं. हमारी बहुत तीन देवियां आज जो अपने बारे में बताने वाली है. आज के बारे में पहली श्री कैटलीना जी. Catalina ISAZA CANTOR. She was born in Bogota, Colombia, but from a very early age, she has a citizen of world, which later, through the contact with theosophical teachings, she would confirm the unity of life and universal brotherhood. This has led her on travels where she has had the opportunity to come into contact with other cultures, ways of thinking, and even languages. One of her passion, along with the music and writing. She has worked as a teacher at all levels, including being a university lecturer and a kindergarten teacher. Catalina holds an honors degree in literature, a postgraduate degree in cultural management, and a master's in education. She works at Adyar Theosophical Academy in the international headquarters of TS. She is a member of TS since 2006. Came into touch with theosophy very early due to her parents, Rosa and Ramiro. This event is undoubtedly one of the most significant events in our life. She's a translator and editor of the Colombian magazine Selección Teosófica. Her articles and poetry have been published in international academic and theosophical magazines in various languages. She has lectured on theosophy, art, and education in India, USA, Colombia, Peru, and Brazil, as well as
international online meetings. She has taken active participation of international movements of young theosophists. During the period of pandemic, she started with her husband, Shikhar, Pragna CS Studio, a YouTube channel that aims to disseminate theosophical content. Catalina, it's a warm welcome. Please begin your talk. You'll get first 18 minutes. Thank you. Thank you very much, Archana ji, for the warm welcome, and to you and Taraji for all the work and the effort that weekly you do without fail with this wonderful meeting of 3 lodges, 3 languages. And greetings to all sisters and brothers that are here today with us. For me, it's always an honor and a motive of joy to be here with you, sharing some of the thoughts on things that sometimes I reflect upon, like Archana ji mentioned, art, poetry, and also sometimes these issues more with a social touch, like the feminism, but always linked with the spirituality. And okay, as she mentioned, today's subject is that. I was thinking kinship or siblinghood. I guess both words work for the intention of making it a more neutral term. And okay, I'll begin sharing the screen. Have some quotes, and I want all of us to be able to read the quotes together. So just let me see if I am able to share it properly. Yeah. Okay. So, well, this image, maybe some of you know it, is the Mother of the World by Nicholas Roerich. It's very meaningful and beautiful painting. And okay, I want to begin this small talk by sharing some words that I heard him Boyd in one of his lectures here in Adyar. And he said that there are things in life that are so obvious, so clear and undeniable, that it seems strange there should be any need for discussion. The need to empower female population, that is 1/2 of the planet's population, is such a subject. So that kind of triggered even more this interest in me, and I decided to go a little bit deeper in this subject. But before we begin with the subject itself, I want to put us in context a little bit and share with you some perspective on the feminine status, the women's status in the world. So, for instance, in 2021, the World Bank estimated that it will take 135.6 years to eliminate gender inequalities in the world. And this was a gap of time that increased even more with the pandemic. Before the pandemic, it was around 120 or 110. I don't remember the exact number, but after the pandemic, this number increased again a lot. Also, around 700 million women and girls live in countries where there are no women in government positions. So there is no representation for them in the government. And women have only 3/4 of the legal rights granted to men in general in the world. Of course, some countries more than others. Also, 16 million girls never set a foot in a school, and 2/3 of the world's illiterate adults are women. This is based on a research that the UN, the Institute for Statistics of UN, has made. And there are, like this, a lot of other data related to violence, work life, sexuality, etc., that can give a little bit of account of the situation. But I will not mention them here because they are not the main theme of this talk. I just wanted to put you in context to see why this, as Tim was mentioning, it sounds like, wow, half of the population, but even being half of the population, there is still no this equality. So it's relevant also to mention the above,
in an institution such as the Theosophical Society, whose main objective is the universal brotherhood, to form a nucleus of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste, or color. And an institution such as the Theosophical Society, where service is one of its three pillars. We talk often about the tripod: meditation, study, and service. So, in my opinion, if the Theosophical Society aims to form an active brotherhood, nucleus of the brotherhood among mankind, to promulgate the essential unity of everything and demonstrate that this unity is fundamental in nature, to study ancient and modern religions, science, and philosophy, and to explore the hidden side of nature and mankind, we need to go deeper on any subject that implies any kind of discriminations towards any group of people. Of course, not only towards women, but any group of people. But today we will focus on one of these groups, that are the women. And when we think of brotherhood and unity, there should be a scenario of equality, equity, and solidarity among human beings without distinction of race, creed, or gender in this case. But let us take the issue a little further and delve from the point of view of spirituality and universal kinship. A term that, as I was saying, may be more neutral in terms of gender than brotherhood. Siblinghood may also be appropriate, but I opted for kinship, also because in New Zealand, they have made a kind of adaptation of the first objective of the Theosophical Society, and they have decided that kinship will be a good word to replace brotherhood in the first objective. So it is important to reflect upon the kind of language that we use to refer to things. That's why the use of words is very important. Using kinship, siblinghood, brotherhood. Of course, every word has a connotation because the words are what we use to understand and relate ourselves to our reality. In fact, us as theosophists know what is the power of word. For instance, in the Sacred Doctrine, Madame Blavatsky says, following relation with the spoken word, she says the following. She says, the spoken word has a potency unknown to unsuspected and disbelieved, by the modern sage, and such or another vibration in the air is sure to awaken corresponding powers, union with which produces good or bad results, as the case may be. So look, the power that she mentions that the spoken word has in the world, because we use the words to name the world that surrounds us. But even beyond words, how will it be possible to achieve a scenario of equality and kinship amidst a civilization where selfishness is still prevalent? Maybe if we only focus in the external material dimension, that can be hard to achieve. Maybe the key is a holistic approach from a wide spiritual conception that goes beyond of what religion tells. But first, let us examine some of the views that religion conveys about women and the feminine. For instance, the Abrahamic monotheistic religions that are more known are Christianism and Islam, and those are in Judaism also. These religions are mainly patriarchal. The view that
is that people of those religions have of God is the view of a being with a masculine characteristics and a man, old man with a white beard that is to be feared. And in those religions, the feminine side represents what leads man to his downfall. It's the temptation, what leads the entire humankind to the downfall. So these religions use doctrines to justify the subjugation of women. The notion of women as accomplices of the evil of Lucifer predominates in Christian history and has served to legitimize their subordination. Women of Muslim origin also can be stoned to death on a daily basis for actions that cannot even be called crimes. All this comes, in my opinion, from that ignorance, from a misunderstanding of some of the sacred texts. Hence, a deep reading and understanding of sacred texts is necessary. We as theosophists, we know that every religion has an esoteric side and that is an external side, and the exoteric, no, and the esoteric side that is the hidden side. We could even make like a parallel with the doctrine of the eye versus the doctrine of the heart that Madame Blavatsky mentions in The Voice of the Silence. The doctrine of the eye, or the exoteric part, will be that part that comes from a merely intellectual approach to things, and the later, the doctrine of the heart, or the more esoteric, occult approach. This will be the deep approach that raises from the intuition or Buddha. On this respect, let us remind what HPB states in her Secret Doctrine. She says, esoteric philosophy reconciles all religions, strips every one of its outward human garments, and shows the root of each to be identical with that of every other great religion. It proves the necessity of divine absolute principle in nature. But no one has ever gone to the trouble of collecting and collating together those facts. The reason for this is that all such events were recorded symbolically, and that the best scholars, the most acute minds, have been too often darkened by one or another preconception. The exoteric dogmas may often have been altered, but the esoteric are never altered. Therefore, if the sacred texts have a deeper meaning, it is imperative to look for it, especially among people who aim to study ancient and modern religion, science, and philosophy in comparative way, acknowledging not only the common ground of the religions, but the deeper meaning that lies beneath them all. For instance, the view of women as accomplices of the devil Lucifer. That is something that we have to question. And on regard of this, HPB states in her Secret Doctrine the following: the expression of the allegorical serpent does not refer at all to the physiological fall of men. Just give me a second. Right. Also, Catalina ji, I think after 7 you will break up for 18 minutes. Yes. So she states in her Secret Doctrine, the expression of the allegorical serpent does not refer at all to the physiological fall of men, but to their acquiring the knowledge of good and evil, which knowledge comes to them prior to their fall. So I know after 8, after 8.
So as HPV mentions, Lucifer is the bearer of light and represents progress, civilization, liberty, independence. In this sense, that she puts the figure of Lucifer in the secret doctrine. This figure is the Logos, the serpent, the savior. She also mentions that in her collected writings. So in the 19th century, rebellious women performed counter readings of this misogynic tradition. They realized that Lucifer was was put in a very bad interpretation in order to keep the women in an inferior place. And these women that read the myth of Lucifer, they reconceptualize Lucifer as a liberator. And Eve, that was the one who tempted Adam to eat the apple, she became a heroine who eats from the fruit of knowledge and leads humanity out of ignorance. So she was actually the first individual who disobeyed God. And that can be interpreted as not letting the human being be led by blind faith. So it was an eye-opener and not a person who led humanity to the fall. So the birth of the modern theosophical movement played a key role. And we can see here some figures of that movement. Maybe some of them, you know, Blavatsky, Besant. We have the Countess of Whitemaster and Catherine Tinsley. And most of feminist history has emerged from the esoteric developments such as spiritualism, theosophy, and paganism. So the rise of theosophy and the influence of HPV gave women alternatives for thinking about their place in the hierarchy. Blavatsky, Besant, and many other women involved in the theosophical movement and other spiritual movements were rebellious women in their time and rejected the domination of patriarchy. They supported the idea of political, social, and spiritual equality and freedom. HPV herself and later Annie Besant were among the first women of their time to become leaders of a spiritual movement. And even today, being a woman leader of a spiritual movement is something that is not common at all, almost not existent or even allowed. So the Theosophical Society insists on the spiritual independence of all beings and includes men and women equally in all levels of the organization. Until then, only Buddhism had given women the same position as men in the church. But even modern Buddhism was marked by male domination, as traditional Asian society did not accept women leaving home, and slowly the bhikkhunis or female monks gradually disappeared. Even Hinduism, which is a religion that has a rich pantheon of female goddesses, is not exempt. The reality of many women belonging to this religion is very different, and the idealization of women as a divinity is not reflected in dignified treatment and improved opportunities. In the dominant patriarchal vision introduced by the Code of Manu, and probably due to a misinterpretation of the same, we can read the following. In the code, yes. Last 2 minutes, please. Yeah. This is the last sentence, okay. actually. Okay. Yeah. Thank you. So, as we were discussing before, many times these misunderstandings are raised from a misinterpretation of the scriptures. So, what we can read in the Code of Manu is the following. Is established according to which during her childhood, a woman should depend on her father. During her youth, on her husband and her children. And if she has no children, male children, on her relatives who are close to her husband. And in their absence, on those or her father. And it finalizes like this. A woman should never govern herself
at her own wish. So this is the last quote of this first part. Now I guess we continue with, I don't know which language, but the next language. Thank you very much, Catalina. Thank you. Such a I'll profound- stop sharing. I'll stop sharing and then I share again in the second part, right? Okay. Okay. Thank you so much for a profound insight into the given topic. May I welcome now Mrs. Saheli Ghosh. Mrs. Saheli Ghosh, Mrs. Saheli Majumdar, a graduate in legal studies and a practicing advocate of the city of Kolkata, and an earnest thinker of theosophy, who has been constantly provoked from within herself to search for the fundamentals behind life and beyond. She's a wonderful speaker, especially in Bengali. The language becomes much more sweet when she speaks. Saheli ji, you're welcome. Please say your the translation in 9 minutes in your native language, Bangla. You're welcome. Thank you, Archana ji. সকলকে শুভেচ্ছা। এই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য এবং আমাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তরাল মুন্সি জি এবং অর্চনা জিকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের আজকের বিষয় নারীবাদ, আধ্যাত্মিকতা এবং সার্বজনীন আত্মীয়তা। টিম বয়েডের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করব, যিনি একবার এক আলোচনায় বলেছিলেন, জীবনে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যা এত সংশয়াতীত, এত স্পষ্ট এবং এত অনস্বীকার্য যে তা নিয়ে যে আলোচনা করতে হবে সেটাই আমাদের অদ্ভুত বলে মনে হয়। যেমন নারী ক্ষমতায়নের প্রয়োজন, যাদের দিয়ে পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা গড়া, সেই এমন একটি বিষয়। এই বিষয়ে আরো গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু বিষয় দর্শানুপাত করা উচিত। 2021 সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অনুমান করেছে যে বিশ্বের লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে আমাদের আরো 135 বছর 6 মাস সময় লাগবে। প্রায় 70 কোটি নারী এখনো এমন দেশে বাস করে যেখানে সরকারি পদে কোনো নারী নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা মাত্র 3/4 আইনি অধিকার পেয়েছেন। ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট ফর স্ট্যাটিস্টিকের মতে 16 কোটি মেয়েরা সারা জীবনে কখনোই স্কুলে পা রাখবে না এবং বিশ্বের নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে 2/3 হলো নারী। নারীদের প্রতি জোর জুলুম, হিংস্রতা, কর্মজীবনে বাধা, যৌন নিগ্রহ, এইগুলো এমন কয়েকটি বিষয় যা আমরা এখানে আলোচনা করব না, কারণ এইগুলি আমাদের আজকের বিষয়বস্তু নয়। থিওজফিক্যাল সোসাইটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বা আত্মীয়তা, এবং এই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান সবসময় কর্মরত। যদি থিওজফিক্যাল সার্ভিসের সদস্যগণ পুরো মানব জাতির মধ্যে এই আত্মীয়তা গঠনের লক্ষ্য রাখেন এবং তারা যদি প্রতিটি বস্তুর মৌলিক ঐক্যতা প্রদর্শন করেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করার জন্য প্রশিক্ষণ দেন, প্রকৃতি ও মানব জাতির মধ্যে যে গুহ্য দিকগুলি আছে তা অন্বেষণ করেন, সেখানেই কোনো বৈষম্য থাকবে না। সব বিষয় নিয়ে গভীর অধ্যয়ন ও অন্বেষণ করলে সব বৈষম্যই একসময় চলে যাবে। আজকে আমরা নারীদের বিষয় নিয়ে মনোনিবেশ করব। আমরা যখন ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের কথা ভাবছি, তখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদাভেদ ছাড়াই মানুষের মধ্যে সাম্য, ন্যায় ও সংহতির একটি অবস্থান থাকা উচিত। আসুন এবারে আমরা বিষয়টিকে আধ্যাত্মিকতা এবং সার্বজনীন আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাই
এবং অনুসন্ধান করি যে কিভাবে লিঙ্গ শব্দটি আরো নিরপেক্ষ হতে পারে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কিছু বিষয় বোঝানোর জন্য যে ভাষা ব্যবহার করি সেটাই আমাদের বাস্তবটা বর্ণনা করে। শব্দের শক্তি সুপরিচিত। ম্যাডাম ব্লাভাস্কি তার সিক্রেট ডক্ট্রিনের 307 পৃষ্ঠায় বলছেন, উচ্চারিত শব্দের একটি অজানা সন্দেহাতীত শক্তি আছে যা আধুনিক যুগের মানুষ অবিশ্বাসের চোখে দেখে। এই শব্দগুলির তরঙ্গ বাতাসে এক ধরনের কম্পন সৃষ্টি করে যাতে মানুষের ভালো বা মন্দ হতে পারে। শব্দ ছাড়াও আমাদের সমাজ স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতায় পূর্ণ। তাহলে কিভাবে আমরা সাম্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নিজেদের মধ্যে জাগাবো? যদি আমরা শুধুমাত্র বাহ্যিক দিক থেকে পরিবর্তন করতে চাই, আমরা কিন্তু পারবো না। আমাদের উচিত আধ্যাত্মিক ধারণাকে কেন্দ্র করে একটি সামগ্রিক পন্থা ব্যবহার করা, যা দিয়ে আমরা ধর্মকে অতিক্রম করে দেখতে পারি, বুঝতে পারি। আসুন আমরা প্রথমে মহিলাদের নিয়ে কিছু ধর্মীয় ধারণা আলোচনা করি। আব্রাহিমিক একশ্বরবাদী ধর্ম প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক, যেখানে ঈশ্বর একজন বলিষ্ঠ তেজস্বী পুরুষ সত্তা, যাকে দেখে একটা ভীতি আসবে, যেখানে নারীকে দেখানো হয় পুরুষের পতনের কারণ হিসেবে। এইসব ধর্মীয় গ্রন্থ নারীদের উপর অধীনতা ও আয়ত্ত করাকে ন্যায্যতা দেয়। শয়তান লুসিফারের সহযোগী হিসেবে নারীকে দেখানো হওয়ায় খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাসে মহিলাদের উপর অধীনতা বা আয়ত্ত করার একটা প্রবণতা খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাসে আমরা পাই। মুসলিম ধর্মের প্রথা অনুযায়ীও একটি মুসলিম মহিলাকে এমন কোনো একটি কাজের জন্য যা কখনোই কোনো অপরাধ হতে পারে না, সেই কারণে পাথর মেরে হত্যা করাও হতে পারে। এই সব কোনো না কোনো পবিত্র গ্রন্থের ভুল ধারণার ফলস্বরূপ, এবং এই কারণেই এই সব পবিত্র গ্রন্থ খুব গভীরভাবে পড়া ও বোঝা দরকার। প্রত্যেকটা ধর্মেরই একটি গুপ্ত বা রহস্যময় দিক এবং সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় দিক আছে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ভয়েস অফ সাইলেন্স গ্রন্থটির একটি পংক্তি, যেখানে ম্যাডাম দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব ও অন্তঃকরণের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনি বলছেন, কোনো কিছু পড়ার পরে প্রথমে যা মনে আসে তা হলো বুদ্ধিগত বা বিতর্কমূলক ধারণা, এবং পরে ধীরে ধীরে গূঢ় এবং গভীর ধারণায় উন্নীত হয়। এই একই কথা ম্যাডাম তার সিক্রেট ডক্ট্রিনে বলছেন যে প্রত্যেকটি ধর্মের গুহ্য দর্শন সমস্ত ধর্মের বাহ্যিক অসঙ্গতিকে সরিয়ে কোথাও আদি ভিত্তিকে একত্রিত করে। সঠিকভাবে ধর্মগ্রন্থগুলি পড়লে আমরা প্রকৃত এক ঐশ্বরিক পরম নীতি উদ্ঘাটন করব, যা তিনি ডিভাইন অ্যাবসলিউট প্রিন্সিপল ইন নেচার বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কোনো মানুষই আর কষ্ট স্বীকার করে এইসব গুহ্য দিক ধারণা করতে পারেননি। এইসব গুহ্য বা গুপ্ত বর্ণনা এক একটি প্রতীকের মধ্যে সুপ্ত আছে। যারা উৎকৃষ্ট পণ্ডিত তারাও সেই প্রতীকের সংকেতের মানে বার করতে পারেননি, কারণ তাদের মন বুদ্ধি সবই পূর্বকৃত ধারণা ও কুসংস্কারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। বারবার ধর্মগ্রন্থের সহজবোধ্য বা জনপ্রিয় দিকগুলি কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু গুহ্য দিকগুলি কোনোদিনই পরিবর্তন হয়নি, যা আমরা পেয়েছি ম্যাডামের লেখায় সিক্রেট ডক্ট্রিনে পৃষ্ঠা 307, 312 এবং 320-তে।
অতএব যদি পবিত্র গ্রন্থগুলির একটি গভীর অর্থ থাকে তবে এটি অনুসন্ধান করা অপরিহার্য, বিশেষত এমন মানুষের মধ্যে যারা প্রাচীন এবং আধুনিক ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শন তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করার লক্ষ্য রাখেন। তারা যেন শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থগুলির সাধারণ ভিত্তিকেই স্বীকার না করেন। তাদের শুধুমাত্র উচিত গভীর অর্থ খোঁজা এবং সেই গুহ্য ধারণাই স্বীকার করা। উদাহরণস্বরূপ, যে মহিলারা হলেন শয়তান লুসিফারের দোসর, তার অর্থে ম্যাডাম তার সিক্রেট ডক্ট্রিনের 2য় খণ্ডে 280 পৃষ্ঠায় বলেছেন, রূপক সর্পের অভিব্যক্তিটি পুরুষের শরীর বৃত্তীয় পতনকে বোঝায় না, তবে তাদের ভালো মন্দের জ্ঞানের অর্জনের জন্য যে জ্ঞান তারা তাদের পতনের আগে উদ্ঘাটন করে। ম্যাডাম ব্লাভাস্কি উল্লেখ করেছেন, লুসিফার হলো আলোর বাহক এবং অগ্রগতি, সভ্যতা, স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করে। লুসিফার হলো দ্য লোগোস, দ্য সার্পেন্ট, দ্য স্যাভিয়ার। 19 শতকে বিদ্রোহী মহিলারা এই অসামাজিক ঐতিহ্যকে এক পাল্টা পঠন সম্পাদন করেছিলেন। লুসিফারকে একজন মুক্তিদাতা হিসেবে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল। ইভ ছিলেন এক নারী যিনি জ্ঞানের ফল খান এবং মানবতাকে অজ্ঞতা থেকে বের করার চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরকে অমান্য করে মনুষ্য জাতিকে অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হতে নিষেধ করেছে। আধুনিক থিওজফিক্যাল আন্দোলনের জন্ম নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির এক মহান ভূমিকা পালন করেছিল। অধিকাংশ নারীবাদী উত্থানের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে তার উত্থানে আধ্যাত্মবাদ, থিওজফি, পৌত্তলিকা এই সব রহস্যময় বিকাশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। থিওজফির উত্থান এবং এইচপিভির প্রভাব নারীদের শ্রেণীবিন্যাসে তাদের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করার বিকল্প দিয়েছে। ব্লাভাস্কি, বেসান্ত এবং থিওজফিক্যাল আন্দোলন এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেক মহিলা তাদের সময়ে বিদ্রোহী নারী ছিলেন এবং পিতৃতন্ত্রের আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে সমর্থন করেছিলেন। এইচপিভি নিজে এবং পরে অ্যানি বেসান্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নেত্রী হওয়ায় তাদের সময়ের প্রথম মহিলাদের মধ্যে ছিলেন, এমন কিছু যা একবিংশ শতকে আজও প্রায় অস্তিত্বহীন বা অননুমোদিত। থিওজফিক্যাল সোসাইটি সমস্ত প্রাণীর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপর জোর দেয় এবং সংগঠনের সমস্ত স্তরে পুরুষ ও মহিলাদের সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। তখন পর্যন্ত শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মই শ্রেণীবিন্যাসে নারীদের পুরুষের সমান অবস্থান দিয়েছিল, কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধ ধর্ম পুরুষ আধিপত্য দ্বারা চিহ্নিত, কারণ ঐতিহ্যবাহী এশীয় সমাজ নারীদের গৃহত্যাগ করাকে মেনে নেননি এবং ধীরে ধীরে মহিলা ভিক্ষুক বা ভিক্ষুণী মিলিয়ে যায়। এমনকি হিন্দু ধর্ম, যেখানে নারী সর্বত্র দেবী রূপে পূজিত হন, সেই ধর্মের নারীরাও রেহাই পাননি। হিন্দু ধর্মের বহু নারীর বাস্তবতা খুবই ভিন্ন এবং নারীদের দেবত্ব হিসেবে আদর্শ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ বা উন্নত সুযোগ কোনোটাই দেওয়া হয় না।
প্রভাবশালী পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবর্তিত হয় দ্য কোড অফ মানু, এবং সম্ভবত এর ভুল ব্যাখ্যা, যেখানে নারীর ধর্ম হিসেবে দেখানো হয়েছে যে একজন নারী শৈশবকালে তার পিতার ওপর নির্ভর করবে, যৌবনকালে স্বামী ও তারপরে পুত্র সন্তানের উপর। যিনি বন্ধ্যা তিনি তার স্বামীর নিকট পুরুষ আত্মীয়দের উপর এবং তাদের অনুপস্থিতিতে তার পিতার উপর। একজন নারীর কখনোই নিজের ইচ্ছায় নিজেকে চালিত করা উচিত নয়। Thank you, Saheli ji, for such a lyrical and accurate translation of the subject. Now, Thank may you. I request स्मिता जी, आपका स्वागत है। आप आज का जो ये टॉपिक है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगी। तो स्मिता जी का छोटा सा परिचय। स्मिता चौधरी जी, उन्होंने शिक्षा की है, इतिहास में MA और व्यक्तिगत प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है उन्होंने। स्मिता चौधरी जी सिद्धार्थ लॉज से हैं और वो भुवनेश्वर की सदस्य हैं। सिद्धार्थ लॉज भुवनेश्वर की सदस्य हैं। अब एक कॉर्पोरेट ऑफिस में HR मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। वे दिल्ली में रहते हैं। जीवन में नई चीजें सीखने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। थियोसॉफी के दर्शन में उनमें दृढ़ विश्वास है। उनका जुनून अभिनय है। तो स्मिता जी, आपका स्वागत है। आप आज का विषय आप हिंदी में अनुवादित करिए। आपके पास 10 मिनट है। आपका स्वागत है। ओके, नमस्ते, थैंक यू। पहले आई विल से थैंक यू, आप लोगों ने मुझे एक चांस दिया। एंड मैं ये बताऊंगी, मैं एग्जैक्टली तो ट्रांसलेशन नहीं करूंगी, बट या मैं कोशिश करूंगी कि जो सिस्टर कैटालिना ने जो वक्तव्य दिया है उसको मैं बहुत दूर तक उसको कवर कर सकूं। सो सिस्टर कैटालिना ये जो वक्तव्य दिया है, नारीवाद, आध्यात्मिकता और सार्वभौमिक रिश्तेदारी, उसके पर आज जो टॉपिक दिया है, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। एंड ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सब नारी वक्ता भी है इसमें। तो सिस्टर कैटालिना जब उनका वक्तव्य शुरू किया है, उन्होंने अभी का जो प्रेसिडेंट है थियोसॉफी सोसाइटी का टिम बॉयड, उनका एक स्टेटमेंट से उन्होंने शुरू किया था। जैसे उन्होंने बोला था कि टिम बॉयड वंस एक बार बोले थे कि जीवन में ऐसी चीजें हैं जो इतनी स्पष्ट और निर्विवाद है कि ये अजीब लगता है कि ये चर्चा की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। महिला आबादी के सशक्त बनाने का आवश्यकता, आधी आबादी ग्रह की जनसंख्या एक ऐसा विषय है। उनका ये कहना था कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे लाइफ में जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करने में ठीक नहीं लगता, बिकॉज ये टॉपिक अपनी आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने बोला है कि महिला जो फीमेल महिला, वो हमारा विश्व का हाफ ऑफ द आधी आबादी में है, बट हम अभी भी उसके ऊपर बात करते हैं, उनका नारीवाद के ऊपर, आध्यात्मिक के ऊपर, एंड उनका जो सार्वभौमिक रिश्तेदारी, उनको हम जो इक्वालिटी देना, उसके ऊपर हम अभी भी बात करते हैं। तो एक बहुत शर्मजनक बात है ये। तो आज पर द विश्व बैंक का जो 2021 का जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से कि अगर हम मैन एंड वुमेन दोनों को अगर इक्वल लाएंगे तो हमें 135.6 ईयर्स लग जाएगा, अगर दोनों को हम बराबर लाना चाहेंगे, महिला और दैट मैन एंड वुमेन। लगभग 700 मिलियन महिलाएं और लड़कियां उन देशों में रहती हैं जहां सरकारी पदों पर कोई महिला नहीं है। पुरुषों को दिए गए कानूनी अधिकारों में से महिलाओं को केवल 3/4 अधिकार प्राप्त है। 60 मिलियन लड़कियां कभी भी स्कूल में कदम नहीं रखा है, ये हमारा यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट है। तो इस समय पर हम अगर इस बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली थियोसॉफी सोसाइटी इस बारे में सोचता है, महिला के बारे में, नारीवाद के बारे में सोचता है। थियोसॉफी सोसाइटी का जो मेन लक्ष्य है, जो बोलते हैं ना कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना, भाईचारा, विश्व में सक्रिय भाईचारा बनाना। भाईचारा का मतलब ये नहीं है कि ओनली एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर रिलेशन को लेके,
जो भी विश्व में जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है वहां पे हमें एक उसके लिए हमें काम करना, उसको ही भाईचारा बोला जाता है। जैसे आज हम महिला के बारे में बात कर रहे हैं, हम आज नारीवाद के बारे में बात कर रहे हैं। एच.पी. ब्लावात्स्की उनका सीक्रेट ऑफ डॉक्ट्रिन में ये लिखा है कि बोले गए शब्दों में इतना शक्ति होती है, हवा में से ऐसा कोई अन्य कंपन निश्चित रूप से संबंधित शक्तियों को जागृत करता है, जिसके साथ मिलकर अच्छे या बुरे परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे हम कोई अच्छी बात बोले या बुरा बात बोले, ये वायुमंडल में जाता है और ये इसका इफेक्ट देता है। ये हम बीइंग द थियोसॉफी का मेंबर, हम लोगों को ये सब पता है कि हम जो कुछ बोलते हैं वो वायुमंडल में रहता है, तो और उसका इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, चाहे हम अच्छा कहे या बुरा कहे, या अच्छा सोचे या बुरा सोचे। शब्दों से परे ऐसी सभ्यता के बीच समानता और रिश्तेदारी का परिदृश्य हासिल करना कैसे संभव होगा जहाँ स्वार्थ अभी भी प्रचलित है। वो बोल रहे जहाँ पे हम आज तक हम इतना बहुत सेल्फिश है, हम ओनली अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर हम अपने बारे में ही सोचेंगे तो हमें ये इक्वलिटी नहीं आ पाएगा, भाईचारा नहीं हो पाएगा। इब्राहिम अकेश्वरवादी एक धर्म का है गुण। उनका जो धर्म मुख्य रूप से वो पितृसत्तात्मक है। दे बिलीव ऑन पैटर्निटी। उनका ही कहना है ईश्वर मर्दाना विशेषताओं वाला एक प्राणी है और उससे डरना चाहिए। स्त्री तो वो प्रतिनिधित्व करता है जो मनुष्य को उसको पतन की ओर ले जाता है। उनका ये बिलीव था, इब्राहिम अकेश्वरवादी का, उनका जो धर्म है, जो रिलीजन, उनका ये बिलीव था कि जो हेड है वो पिता है, द मेल है, एंड जो फीमेल है एक्चुअली सबको डाउनवर्ड ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। एक्चुअली ये जो इब्राहिम अकेश्वरवादी, उसको जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये सब ये चीज बिलीव करते हैं कि नारी जो है वो आपको पतन की तरफ ले जाता है। ये सब कुछ एक सीक्रेट टेक्स्ट से ही है, लेकिन मतलब ये है कि जो सीक्रेट टेक्स्ट है, जो पवित्र ग्रंथ है, उसको अच्छी तरह से हम ना समझकर ये सब बोलते हैं। इसीलिए पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन और समझ होना आवश्यक है। हमें उसे अच्छे से पढ़कर समझने के बाद ये बताना चाहिए। प्रत्येक धर्म का एक गूढ़ पक्ष और एक बाह्य पक्ष होता है, लाइक एक एसोटेरिक एंड एक्सोटेरिक, जो हम यूजुअली थियोसॉफी में यूज करते हैं, एसोटेरिक एंड एक्सोटेरिक। इन द वॉइस ऑफ साइलेंस ब्लावात्स्की ने लिखा है कि हम अंक के सिद्धांत बनाम हृदय के सिद्धांत का भी संदर्भ ले सकते हैं। पहला जो चीजों के प्रति केवल बौद्धिक दृष्टिकोण से आता है और दूसरे का गहरा दृष्टिकोण हो जाए, अंतर्ज्ञान या बुद्धि से उत्पन्न होता है। इस संबंध में हम अभी थोड़ा बात करेंगे। जैसे एसोटेरिक, व्हाट इज एसोटेरिक? गूढ़ दर्शन। गूढ़ दर्शन सभी धर्मों में सामंजस्य बिठाता है, प्रत्येक बाहरी मानवीय वस्तुओं के उतारता है और प्रत्येक की जड़ को अन्य सभी महान धर्मों के समान दिखता है। ये जो एसोटेरिक है वो हर एक धर्म को एक जैसा मानता है, वो अलग अलग नहीं सोचता है। यह प्रकृति में ईश्वरीय परम तत्व की आवश्यकता को सिद्ध करता है। लेकिन यदि हम ये जो पवित्र ग्रंथ है उसका हम अगर गहरा अर्थ निकालते हैं, इसकी तलाश करना अनिवार्य है, क्योंकि खासकर उन लोगों के बीच जो प्राचीन और आधुनिक धर्म, विज्ञान और दर्शन का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं। जो हमारा लोग जो ये जो पवित्र ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको उनके गहरा तक जाना चाहिए, ना केवल धर्मों के सामान्य आधार की स्वीकार करते हैं, बल्कि गहरा अर्थ जो उन सभी के नीचे छिपा है उसको हम समझना चाहिए। महिलाओं को शैतान लूसीफर की सहयोग के रूप में दिखाना होता है। ये जो हमने जो बात किए थे इब्राहिम अकेश्वरवादी, उनका ही कहना है कि महिला शैतान है, जैसे बोलते हैं ना कि वो लोगों को पतन की तरफ ले जाता है, और वो लूसीफर होते हैं। तो उसके ऊपर एचपीबी ने लिखा है,
लूसीफर प्रकाश का वाहक है। उन्होंने ये समझा कि लूसीफर किसको बोला जाता है। लूसीफर प्रकाश का वाहक है और प्रगति, सभ्यता, स्वतंत्रता के प्रतिनिधित्व करता है। लूसीफर लोगों सर्व उद्धार करता है। 19th सेंचुरी में हमारा कुछ विद्रोही जो फेमिनिस्ट थे, जो फेमिनिन के लिए लड़ाई करते थे, उन्होंने ये लिखा था लूसीफर को एक मुक्तिदाता के रूप में पुनर्कल्पित किया गया था। उन्होंने उसी टाइम लूसीफर को एक्सप्लेन किया था कि लूसीफर जो है वो उसका कोई नेगेटिव फोर्स नहीं है। उन्होंने इसको कंपेयर किया था कि ईव एक नायिका बन गई, तो ईव के साथ उनको कंपेयर किया था। इन्होंने ये बोला था कि जो ज्ञान का फल खाती है, ईव कौन है ना, ईव एक नायिका है जो ज्ञान का फल खाती है और मानवता को अज्ञानता से बाहर निकालती है। वो पहली व्यक्ति थी जिसने ईश्वर की अवज्ञा की, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वो अपने अस्तित्व को अंधविश्वास से प्रेरित नहीं होने देती। एचपीवी ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी ये लिखा था कि रूपक सर्प की अभिव्यक्ति का तात्पर्य पुरुषों को शारीरिक पतन से नहीं है, बल्कि उनके अच्छे और बुरे के ज्ञान को प्राप्त करने से है, जो ज्ञान उनके पतन से पहले उनके पास आता है। ये जो नारी का जो पोजीशन था, जो स्टेटस था, जब बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध धर्म चल रहा था, उसी टाइम एक्चुअली नारियों को उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटस में दिए थे। बौद्ध धर्म ने महिला को चर्च पदानुक्रम में पुरुषों का समान स्थान दिया था, लेकिन आधुनिक बौद्ध धर्म में भी पुरुष वर्चस्व था, क्योंकि पारंपरिक ऐसा समाज महिलाओं को घर छोड़ने की अनुमति नहीं दिया था। उन्होंने ये बोला है कि पहले जब बौद्ध धर्म में एक्चुअली उन्होंने महिलाओं को समान इक्वल देख रहे थे, बट धीरे धीरे ये चीज सब गायब हो गया था। इसीलिए जो महिला भिक्षुनी होते थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगे थे। इवन जहाँ पे हमारा हिंदू धर्म में हम लोग बहुत सारे देवियों को पूजा करते हैं, वहां पे भी हम पूजा करते हैं, लेकिन सच मान में हम नारियों को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे कि इक्वालिटी नहीं दे रहे थे। तो उसी टाइम हाँ जी, एक और मिनट टू वाइंड अप। या ठीक है। सो इस टाइम जब थियोसफी जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वहां पे हम बोलेंगे हमारा जो लीडर है ब्लावात्स्की, आनी वसन, उन्होंने ये महिलाओं को सपोर्ट कर लीडरशिप लिया था। उन्होंने सोसाइटी के साथ लड़के एक महिला का भी एक स्टैच्यूर उन्होंने रखा था। हम अगर बोलेंगे हमारा जो काफी फेमस मनु संहिता, जिसको हम काफी मानते हैं, मनु संहिता में महिला के ऊपर भी एक चीज लिखा है। इसने लिखा है कि महिला का धर्म क्या होना चाहिए। उन्होंने ये लिखा है कि अपने बचपन में महिला कैसे होना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। महिला अपने बचपन के दौरान एक महिला को अपने पिता पर निर्भर रहना चाहिए, उसके दौरान युवावस्था में अपने पति और अपने बच्चों पर, यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके रिश्तेदार पर जो उसके पति के करीब है, और उनके अनुपस्थिति में उसके पिता पर। एक महिला को कभी भी अपनी इच्छानुसार खुद पर शासन नहीं करना चाहिए। ये हमारा मनु संहिता का स्टेटमेंट था। थैंक यू। Thank you, Smita ji. Katalina, may I invite you for your second half? Please Yes, I'm sharing the screen. Okay, so thank you for the translation, even if I'm not able to understand the word. The sounds are so beautiful of both languages that I was very, very fascinated to listen this different. Each language has its own characteristic. Yeah. Okay, well, after having this overview of the conception that religions have about women, it may seem ironical what some global data indicate. Because according to the Pew Research Center, 83.4% of the world's women identify themselves as religious, compared to 79.9% of men. So there are more religious women, at least, that identify themselves than men.
Why will there be more female practitioners in religions that not only do not fully represent them, but also exclude and minimize them? Perhaps this has to do with the fact that within the being has no gender, the soul has no gender. The drive for spiritual is greater. That religare, as we know, the word religion comes from the Latin religare, that means get in touch with something, is united as liberating, is intuited as a liberating element. So maybe through that religare, to the spiritual way, we feel that there is a kind of inner liberation of the soul, of the spirit. So in this, along with this idea, the sacred feminine is mentioned as a way of rescuing that other polarity of creation. We often use, listen to speak of Gaia, that is the Mother Earth, this term that has given to the Mother Earth. And we say Gaia is a living organism. And with this, we seek to vindicate the role of engendering that is inherent to the feminine. Maybe that's why I guess you call also India the mother. We also call Colombia the motherland. Maybe that is power of creation, of embracing that the feminine has to do with this, also with the concept of Gaia. And also maybe it's a way to rescue the status of equality that all beings of creation have as equally important parts of the ecosystem. That is why in many occasions the feminist movement goes hand in hand with ecological movements that seek to leave aside the model of superiority that the patriarchal society has towards nature and see the environment also as one more element of nature and something that we have to keep balance with. In fact, in the poem of the Secret Doctrine, Blavatsky says, by the third symbol, the circle divided in two by the horizontal line of the diameter, the first manifestation of creative, still passive because feminine, nature was meant. The first shadowy perception of man connected with procreation is feminine, because man knows his mother more than his father. Hence, female deities were more sacred than the male. Nature is therefore feminine, and to a degree, objective and tangible, and the spirit principle which fructifies it is concealed. Actually, the first stanza of the Secret Doctrine opens by referring to a female eternal principle that is the parent of the universe. It's mentioned as the eternal parent space robed in her ever invisible robes that had slumbered once again for 7 eternities. That is one of the lines of the first stanza of the Secret Doctrine. And according to HPB, the first something that can be conceived has to be treated as a feminine principle. And she states this is from a text called Transactions of the Blavatsky Lodge, Pasadena. She states the following: in all cosmogonies, the first differentiation was considered feminine. It is the goddess and goddesses who come first. The first emanation becomes the immaculate mother from whom proceeds all the gods or the anthropomorphized creative forces. We have to adopt the masculine or the feminine gender, for we cannot use the neuter it. From it, strictly speaking, nothing can proceed, neither a radiation nor an emanation. So it's interesting to know that in her first draft of the Secret Doctrine, that is known as the Würzburg manuscript, Blavatsky used the word mother instead of parent in her translation of the first shloka of the stanza 1. That is, that will be the eternal mother space
wrapped in her ever invisible robes, cosmic prenebular matter has slumbered for 7 eternities. So the idea of the sacred feminine as a way of rescuing the value of femininity and empowerment has been fundamental. And it is necessary to go beyond that meaning, so to include all the feminine aspect of creation, which embraces also the feminine aspect of men, because there is a polarity in everything. We just read from it, nothing can come. We need the feminine and the male principle. The entire creation has a female and a male side. Without the other, the manifestation won't be possible at all. Let us remember that the spirit has no gender, and that the true meaning of spirituality is that of universality. Humanity and all that exists is born from a principle such as the one mentioned in the secret doctrine, that is mentioned there as an absolute principle, Parabrahman, that before manifesting itself has no gender distinction and whose manifestation is given only with the presence of the two polarities, the feminine and the masculine. Both principles play a vital role in the development of the cosmos and in the evolutionary process of the monad. But the universal divine principle is both sexless and formless. The sex distinction is but a temporary duality that will disappear in the millennia to come as humanity ascends. And stanza 1 says, the father, mother are the male and female principles, the commentary of the stanza says, the father, mother are the male and female principles in root nature, the opposite poles that manifest in all things on every plane of cosmos, on spirit and substance, in a less allegorical aspect, the resultant of which is the universe, or the sun. So at the universal level, the higher self is neither male or female and occupies the body of men and women by turns in countless lifetimes until begins to manifest the higher qualities of both, which culminates in the appearance of the spiritual androgyne or divine hermaphrodite, as HPB calls it in her Anthropogenesis. Therefore, feminism without a broad, spiritual, conciliatory vision of service and real concern for the human race as a whole, including women and men, can very easily become the very thing it criticizes and wants to deconstruct. So if we don't take feminism in this holistic way with a spiritual approach, it will become an isolated, endogamous, limiting, discriminatory, and violent discourse as well. And that sadly is the approach of many feminist movements nowadays, that they have turned just the opposite, because they see the things from a merely materialistic point of view. They don't go beyond and deeper. Hence, I advocate here for humanism with a spiritual awareness, working from service and a spiritual vision to rebuild and strengthen the sense of unity in which each gender fulfills the dharma that is proper to it according to its innate natural characteristics. The spiritual emancipation of the human soul from the bondage of selfish materialism is the step towards that humanism, that universal siblinghood or kinship, whatever you want to call it. So to speak of feminism within the religious spiritual context has to do with this holistic, universal, integrative vision and understanding of what underlies the universe. This applies not only to feminism, but to any cause that seeks equality and equity, and that should start from a spiritual vision, even if at the level of manifestation,
It is dedicated to a specific movement such as feminism in the case that concerns us here. So to the question of what is the role of the spiritual life to the discussion of feminism and universal siblinghood, we can say that it is the one that starts from the liberation of all conditioning. Most of us are in the prison of our own creation of ideas, prejudices. We are slaves of tradition, of some kind of belief or faith. It is not possible to reach that freedom through some figure, some symbol or idea. And in this sense, the mere affiliation to a religion, as we saw, can be contrary sometimes if we don't go deep to the esoteric point. If you just stay in the exoteric part, the religion can be contrary to the ideal of fraternity. And unless we go deeper to the deeper sphere of the religion and live its pure teachings and not the interpretation of these teachings that the conditioned and limited human mind gives, we can go further. So freedom implies love. If there is no freedom, there is no love. And love is the force that makes us one. Krishnamurti will say it in the following words. When you call yourself an Indian or a Muslim or a Christian or anything else, you are being violent because you are separating yourself from the rest of mankind. So a person who is seeking to understand violence does not belong to any country, to any religion, etc., but is concerned with the total understanding of humankind. So this comprehensive understanding of the human race is only given from a spiritual vision. If we go to pre-Christian tradition or Advaita Vedanta, for instance, we see a mysticism based on the unity of all, on non-duality. This vision transcends ideologies and embraces every person indistinctly, becoming a reference of true spirituality. As a part of any spiritual movement, it is part of our dharma to make inequity disappear. Let us make the ideal of service, of an universal kinship, a fact in every moment, and start with our own circle. The best activism that we can do is that which is practiced in our own lives. Perhaps then we will become an example and change will begin to manifest itself. For instance, educating our children in fraternity, not comparison, not competition, can lead to this. Educating boys from an early age in an egalitarian manner can be also a revolutionary act in a society that pressures them to become the manifestation of the masculine that has been perpetuated for centuries. Perhaps it is worthwhile for us to reflect during our moment of meditation in the morning or during our study on questions like this. On, for instance, our own role according to our personal circumstances in the face of difference. On what we can do from where we are and from what we are to end up walking in the direction of a true universal siblinghood. With that, many of the problems that afflict our society will diminish. To conclude, I want to leave the following questions and thoughts in the air. First, by studying philosophy in depth and understanding karma, we can understand why we are born in a male or female body in a society like ours and fulfill in a righteous way the dharma that is proper to each gender, and use the opportunity to be in this body to go beyond its limitations and to help people in need. Secondly, why adepts born in a female body are not often mentioned? For me, that is a very big question, and I hope one day I can find and understand the answer. For the time being, from my position still full of immense limitation, I invite you to make a firm resolution to fulfill our dharma as human beings and students of philosophy, to make this a world with a higher vibration, and to make universal siblinghood in every sphere alive by taking action towards an inequity or social injustice, any.
And let us remember, we are not our desires, we are the divine will. We are not our thoughts, we are the divine wisdom. We are not our emotions and feelings, we are the divine law. And all the universe and beings are imbued with divine will, wisdom, and love, no matter what their gender is. So that's all for today. Thank you very much, and the translations. Thank you, Catalina, for such a thought-provoking and actually introspective session of this. Began at some point and went up to some other level. May I welcome Saheli Ghosh for the later part of the talk in Bangla. Saheli Ghosh, you're welcome. Yes. নারীদের সম্পর্কে ধর্মের ধারণার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়ার পর কিছু বৈশ্বিক তথ্য যা একটি বিদ্রূপপূর্ণ ইঙ্গিত বলে মনে হতে পারে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা করে দেখেছে যে বিশ্বের 83.4% নারী নিজেদের ধার্মিক বলে পরিচয় দেন, যেখানে 79.9% পুরুষ নিজেদেরকে ধার্মিক বলেন। এবার প্রশ্ন হলো, কেন এমন ধর্মে বেশি মহিলা নিজেদেরকে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে রাখে, যেখানে তাদেরকেই ছোট করা বা বাদ দেওয়া হয়? সম্ভবত এর উত্তর লুকিয়ে আছে নারীদেরই অন্তরে, যেখানে আধ্যাত্মবাদের চালনা বেশি। পরম আত্মার সঙ্গে সংযোগ করার মূল সূত্র নারীদের মধ্যে প্রকট। আমরা গাইয়া, মাদার আর্থের কথা বলি এবং তাতে প্রাণসত্তা আছে বলে বিবেচনা করি। এই নারীদের জন্মদানের অন্তর্নিহিত ভূমিকাকেও আমরা মাতৃভূমির সঙ্গে তুলনা করি। সেই সঙ্গে নারী পুরুষের সমান গুরুত্ব ও অধিকার সেই সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করি। এই জন্যই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নারীবাদী আন্দোলন বাস্তু সংস্থান সংক্রান্ত বা পরিবেশগত আন্দোলনের পাশাপাশি চলে। সিক্রেট ডক্ট্রিনের প্রোয়েমে ম্যাডাম বলেছেন, by the third symbol, the circle divided in two by the horizontal line of the diameter, the first manifestation of creative, still passive because feminine, nature was meant. The first shadowy perception of man connected with procreation is feminine, because man knows his mother more than his father. Hence, female deities are more sacred than the male. Nature is therefore feminine and to a degree objective and tangible, and the spirit principle which fructifies it is in it concealed. প্রকৃতপক্ষে দ্য সিক্রেট ডক্ট্রিনের প্রথম স্তবকটিতে একটি ফিমেল ইটারনাল প্রিন্সিপাল, যা কিনা দ্য প্যারেন্ট অফ দি ইউনিভার্স বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইচপিভি বলেছেন, ইটারনাল প্যারেন্ট স্পেস, যাকে আমরা পরম পিতা বলে জানি, তার চির অদৃশ্য পোশাকে আবৃত কসমিক প্রি নেবিউলার ম্যাটারে আবার 7 অনন্তকালের জন্য ঘুমিয়েছিলেন। ম্যাডাম বলেছেন, the first emanation becomes the immaculate mother from whom proceeds all gods, or the anthropomorphized creative forces. We have to adopt the masculine or the feminine gender, for we cannot use the neuter it. From it, strictly speaking, nothing can proceed, neither a radiation nor an emancipation. Taken from Transactions from Blavatsky Lodge, Pasadena, Theosophical University Press, 1946. এটি লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে এইচপিভি তার সিক্রেট ডক্ট্রিনের
প্রথম খসড়ার নাম রেখেছিলেন ভুসবার্গ ম্যানুস্ক্রিপ্ট। তিনি পেরেন্ট শব্দটির বদলে মাদার শব্দটি ব্যবহার করেন। সিক্রেট ডক্ট্রিনের প্রথম শ্লোকে তিনি বলেন, "The eternal mother, wrapped in her ever invisible robes, had slumbered for 7 eternities." নারীত্ব এবং ক্ষমতায়নের মূল্য উদ্ধারের উপায় হিসেবে পবিত্র নারীত্বের ধারণাটি মৌলিক ছিল এবং সেই অর্থের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন যাতে সৃষ্টির সমস্ত ফেমিনিন অ্যাসপেক্টকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যা পুরুষের ফেমিনিন অ্যাসপেক্টকেও আলিঙ্গন করে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সৃষ্টির একটি নারী এবং পুরুষ দিক আছে। একে অপরের সাহায্য ছাড়া ম্যানিফেস্টেশন বা প্রকাশ সম্ভব নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে আত্মার কোনো লিঙ্গ নেই এবং আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত অর্থ হলো সার্বজনীনতা এবং মানবতা। যা কিছুই সৃষ্টি হয়েছে সবই এই নীতির থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সিক্রেট ডক্ট্রিনে ম্যাডাম বলেছেন যে অ্যাবসলিউট প্রিন্সিপাল পরব্রহ্মণ প্রকাশের পূর্বে তার কোনো লিঙ্গ পার্থক্য ছিল না এবং যার প্রকাশ শুধুমাত্র দুটি মেরুত্বের উপস্থিতির সাথে আসে, ম্যাসকিউলিন এবং ফেমিনিন। এই উভয় নীতি কসমসের বিকাশে এবং মোনাডের বিবর্তন প্রতিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সার্বজনীন ঐশ্বরিক নীতি উভয় লিঙ্গহীন ও নিরাকার। এই লিঙ্গের পার্থক্য একটি অস্থায়ী দ্বৈততা যা মানবতার আরোহণের সাথে সাথে সহস্রাব্দে অদৃশ্য হয়ে যাবে। সিক্রেট ডক্ট্রিনের প্রথম স্তবকে পৃষ্ঠা 41-এ ম্যাডাম বলছেন, "The father, mother are the male and the female principles in root nature, the opposite poles that manifest in all things on every plane of cosmos, or spirit and substance in a less allegorical aspect, the resultant of which is the universe or the sun." সার্বজনীন স্তরে হায়ার সেলফ নিজেই স্বয়ং পুরুষ বা নারী নয় এবং অগণিত জীবনকালে পালাক্রমে পুরুষ বা নারীর দেহ দখল করে যতক্ষণ না সেই জীবাত্মা উভয়ের উচ্চ গুণাবলী প্রকাশ করতে শুরু করে, যা স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড্রোজাইন বা ডিভাইন হার্মোফ্রোডাইট দেহ ধারণ করে পরিণত হয়। এইচপিবি এটিকে অ্যানথ্রোপোজেনিস বলেছেন। অতএব বিস্তৃত আধ্যাত্মিক চিন্তন, সেবা, বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিকোণ এবং মানব জাতির সত্যিকারের চিন্তা ছাড়া যদি আমরা ফেমিনিজমকে নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে তা হয়ে উঠবে বিচ্ছিন্ন, অন্তঃসার শূন্য, সীমাবদ্ধ, বৈষম্যমূলক এবং হিংসাত্মক বক্তৃতা। তাই আমাদের উচিত আধ্যাত্মিক চেতনার সাথে সাথে মানবতাবাদের পক্ষে সমর্থন করা, সেবা করা এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঐক্যের বোধকে পুনর্নির্মাণ ও শক্তিশালী করা, যেখানে প্রতিটি লিঙ্গ তার সহজাত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার যুক্তিযুক্ত ধর্মকে পরিপূর্ণ করে। কারণ the spiritual emancipation of the human soul from the bondage of the selfish materialism is a step towards that humanism, that universal siblinghood or kinship. ধর্মীয় আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে নারীবাদীদের কথা বলতে হলে এই সামগ্রিক সর্বজনীন সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হবে। এটি শুধুমাত্র নারীদের ক্ষেত্রেই নয়, সমতা ও ন্যায় পরায়ণতা সবের জন্যই প্রযোজ্য।
এটি যদি শুধু নারীবাদের জন্য নিবেদিত হয় তাহলে আমাদের উদ্বেগের কারণ আছে। সুতরাং ফেমিনিজম এবং ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুডের আলোচনায় আধ্যাত্মিক জীবনের ভূমিকা কি, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি যে তা শুরু হয় যখন one starts liberating oneself from all conditioning বা স্বভাব। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই আমাদের নিজস্ব ধারণা কুসংস্কারের কারাগারে বন্দী। আমরা ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের দাস। কিছু চিত্র, প্রতীক বা ধারণার মাধ্যমে আমরা সেই স্বাধীনতায় পৌঁছতে পারবো না যদি না আমরা তার গভীরে যাই। স্বাধীনতা মানে প্রেম, জগৎ সংসারের জন্য প্রেম। যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে প্রেম নেই, এবং ভালোবাসা বা প্রেম হলো সেই শক্তি যা আমাদের একত্র করে তোলে। কৃষ্ণমূর্তিজি বলেছেন, আপনি যখন নিজেকে একজন ভারতীয় বা মুসলিম বা খ্রিস্টান বা অন্য কিছু বলবেন তখনই আপনি সহিংস হচ্ছেন, কারণ আপনি বাকি মানবজাতি থেকে নিজেকে আলাদা করছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সহিংস বা ভায়োলেন্স বুঝতে চায় তাকে কোনো দেশের বা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করলে চলবে না, তবেই তিনি মানবজাতিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন। এই মানবজাতির সর্বাঙ্গীন অন্তর্দৃষ্টি সবসময় আধ্যাত্মিক দর্শন বা দূরদর্শী থেকে আসে। আমরা যদি খ্রিস্টপূর্ব ঐতিহ্য বা অদ্বৈতবাদ দেখি, আমরা এক অদ্ভুত রহস্যবাদ দেখব যা আমাদের ইউনিটি অফ অল বা নন ডিউয়ালিটির কথা বলবে। এই দর্শনের দ্বারাই আমরা সব মতানৈক্য অতিক্রম করে সবাইকে আলিঙ্গন করতে পারব। যে কোনো আধ্যাত্মিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে বৈষম্য দূর করা আমাদের ধর্মের অংশ। আসুন আমরা প্রতি মুহূর্তে সেবা, সার্বজনীন আত্মীয়তার আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করি, এবং সেই কাজ আমরা আমাদের নিজস্ব বৃত্ত দিয়ে শুরু করি। সর্বোত্তম সক্রিয়তা বা বেস্ট অ্যাক্টিভিজম হবে যদি এইগুলি আমরা আমাদের জীবনে অনুশীলন করি। সম্ভবত তখন আমরা নিজেরাই একটি উদাহরণ হয়ে উঠব এবং পরিবর্তে নিজেদের প্রকাশ করতে শুরু করব। আমাদের শিশুদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, তুলনাহীনতা এবং অপ্রতিযোগিতার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের সমতাবাদী পদ্ধতিতে শিক্ষিত করতে হবে, তাহলে সমাজে একটি বৈপ্লবিক কাজ হবে। এই জাতীয় প্রশ্নগুলি আমাদের ধ্যানের সময় অধ্যয়ন করতে হবে, যাতে আমরা নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি করতে পারি আমাদের ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী। এইভাবেই আমরা ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুডের পথে হাঁটতে পারবো, যেখানে কোনো বৈষম্যের রেশ থাকবে না। এইভাবেই আমাদের সমাজের অনেক সমস্যা কমে যাবে। উপসংহারে আমি কিছু প্রশ্ন ও চিন্তা আপনাদের Saheliji, সামনে about a minute to wind up, please. Yes. উপসংহারে আমি কিছু প্রশ্ন ও চিন্তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যেমন, প্রথমত, গভীরভাবে থিওসফি অধ্যয়ন করা এবং নিজের কর্মফল বোঝার চেষ্টা করা। আমাদের বুঝতে হবে কেন আমরা আমাদের এই সমাজে পুরুষ বা নারী দেহে জন্মগ্রহণ করছি এবং কিভাবে ধার্মিক জীবনযাপন করতে পারি, এবং কিভাবে আমরা আমাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল পেরিয়ে প্রয়োজনে আরেকটি মানুষকে সাহায্য করতে পারি। দ্বিতীয়ত, কেনই বা যেই মহান অ্যাডেপরা যারা নারী দেহে জন্মগ্রহণ করেন তাদের কথা প্রায়শই উল্লেখ করা হয় না? আমরা আশা রাখি যে সুদূর ভবিষ্যতে আমরা এর উত্তর ঠিক খুঁজে পাব। আপাতত আমার অবস্থান থেকে, যা এখনো অপরিমেয় সীমাবদ্ধতায় পরিপূর্ণ, আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আসুন মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করি এবং থিওসফির ছাত্রছাত্রী হিসেবে একটি দৃঢ় সংকল্প করি, যাতে আমরা পৃথিবীকে সর্বোচ্চ স্পন্দনে ভরিয়ে দিতে পারি
এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব তৈরি করতে পারি, যেখানে কোনো অসমতা বা সামাজিক অবিচারের লেশমাত্র থাকবে না। আমরা যেন কখনোই না ভুলি, আমরা আমাদের কোনো বিচ্ছিন্ন চিন্তা নই, আমরা ঐশ্বরিক ইচ্ছার রূপ। আমরা আমাদের কোনো বিচ্ছিন্ন ইচ্ছা নই, আমরা ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রকাশ। আমরা আমাদের আবেগ বা অনুভূতি নই, আমরা ঐশ্বরিক প্রেমের প্রকাশ, যা প্রজ্ঞা ও ভালোবাসায় পূর্ণ। थैंक यू साहेली जी, दारुण दारुण। स्मिता जी, आपका स्वागत है। दूसरा भाग हिंदी में आप अनुवादित कीजिए। इसका द्वितीय भाग है आध्यात्मिकता और सार्वभौमिक रिश्तेदारी। हम सबको भी पता है कि इन कंपैरिजन टू मेल, फीमेल्स आर मोर स्पिरिचुअल, राइट। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार दुनिया की 83.4% महिलाएं खुद को धार्मिक मानती है, जबकि पुरुषों की संख्या 79.9% है। एक्चुअली अगर माना जाए, हम जो हमारा लैंड को, हमारा धरती को हम माता बोलते हैं, गाय को हम माता बोलते हैं, तो इसमें से हम फेमिनिज्म का हमें पता लगता है कि जब विश्व शुरू हुआ तब से भी हम नारीवाद को, फेमिनिज्म को ज्यादा महत्व देते हैं। TSD के पोएम में कहा गया है कि तीसरे प्रतीक से व्यास की क्षैतिज रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित वृत्त रचनात्मक, अभी भी निष्क्रिय क्योंकि स्त्रीलिंग, प्रकृति की पहली अभिव्यक्ति का मतलब था। प्रजनन से जुड़ी मनुष्य की पहली छायावादी धारणा स्त्रियोचित है, क्योंकि मनुष्य अपनी माँ को अपने पिता से अधिक जानता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि महिला देवता पुरुषों की तुलना में अधिक पवित्र थे। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का पहला श्लोक एक महिला शाश्वत सिद्धांत का जिक्र करते हुए शुरू होता है, जो ब्रह्मांड का माता पिता है। शाश्वत माता पिता अपने अदृश्य वस्त्र में लिपटे हुए एक बार फिर 7 अनंत काल के लिए सो गए थे। HPB के अनुसार पहला चीज जिसकी कल्पना की जा सकती है उसे स्त्री सिद्धांत के रूप में माना जाना चाहिए। सभी ब्रह्मांडों में पहला भेदभाव स्त्रीलिंग माना जाता था। पहली उत्पत्ति वेदाग माँ बन जाती है, जिससे सभी देवता या मानव रूपी रचनात्मक शक्तियां निकलती है। हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को अपमान होगा, क्योंकि हम नपुंसक लिंग को उपयोग नहीं कर सकते। हमें 2 डिवीजन है, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के अपनी पहला ड्राफ्ट में ये लिखा गया था, जिसे वुड्सबर्ग पांडुलिपि के रूप में जाना जाता है। ब्लावात्स्की ने लिखा है कि उन्होंने इस श्लोक में, पहला श्लोक के अनुवाद में माता पिता के बजाय माँ शब्द का इस्तेमाल किया। द इटर्नल मदर अपने अदृश्य लबादे में लिपटा हुआ 7 अनंत काल के लिए सो गया था। पहले भी ये वर्णना किया गया है जो HPV में लिखा है। एक्चुअली हम अगर समझेंगे कि हमें थियोसॉफी में भी समझा गया है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं है, और आध्यात्मिकता का असली अर्थ सार्वभौमिकता है। मानवता और जो कुछ भी अस्तित्व में है वो एक सिद्धांत से पैदा हुआ है, जैसे कि सीक्रेट डॉक्ट्रिन में लिखित है कि एक पूर्ण सिद्धांत जो स्वयं प्रकट होने से पहले ही इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, और जिसकी अभिव्यक्ति केवल 2 ध्रुवों की उपस्थिति से होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दोनों सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास और सन्यासी के विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सार्वभौमिक दिव्य सिद्धांत लिंगहीन और निराकार दोनों है। हम अभी पहले बात की है कि हमारा जो आत्मा है उसका कोई लिंग नहीं है। लिंग भेद एक अस्थायी द्वंद्व है जो आने वाली सहस्त्रवादियों में मानवत्व के उत्थान के साथ गायब हो जाएगा। उनको ये भी बोला, ये जो लिंग भेद है वो धीरे धीरे चला जाएगा। पिता माता जड़ प्रकृति में पुरुष और महिला सिद्धांत है। विपरीत ध्रुव जो कस्मस या आत्मा और पदार्थ के हर स्तर पर सभी चीजों में प्रकट होते हैं, काम रूपक पहलू में, जिसका परिणाम ब्रह्मांड है।
सार्वभौमिक स्तर पर उच्च स्व न तो पुरुष न ही महिला और अनगिनत जन्मों में बारी बारी से पुरुषों और महिलाओं के शरीर पर कब्जा करता है, जब तक कि ये दोनों के उच्च गुणों के प्रकट करना शुरू नहीं कर देता है, जो आध्यात्मिक एंड्रोजन या दिव्य अवयलंगी की उपस्थिति में परिणाम होता है, जैसे एचपीवी में इसे अपने थियोसोफिनिज्म में कहता है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे एक चीज है, एक तो हमारा था जो टॉपिक था वो था आध्यात्मिकता और एक सार्वभौमिक। जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रेम से है। यदि स्वतंत्रता नहीं है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें एक बनाती है। हम ये बोला, अगर हमारे पास स्वतंत्रता नहीं, फ्रीडम नहीं है, तो हमारे मन में प्रेम नहीं है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम जो शक्ति है जो हमें सबको एक करता है। तो कृष्णमूर्ति ने कहे हैं, जब आप अपने आप को भारतीय या मुस्लिम या ईसाई या कुछ और कहते हैं तो आप हिंसक हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद को शेष मानव जाति से अलग कर रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति हिंसा को समझना चाहता है वो किसी देश, किसी धर्म का नहीं है वगैरह, लेकिन इसका संबंध मानव जाति की संपूर्ण समझ से है। कृष्णमूर्ति का एक छोटे से स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आया है, हम जब तक खुद को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर सोचते हैं तो इसका मतलब हमारा जो सोच है वो बड़ा नहीं हुआ है। हमने जो मानविकता है, स्वतंत्रता है, जो प्रेम है, वो हमारे मन में नहीं है। हम किसी धर्म के अंदर नहीं है, हम सब एक है। मानव जाति की यह व्यापक समझ केवल आध्यात्मिक दृष्टि से दी गई है। यदि हम पूर्व ईसाई परंपरा या अद्वैत वेदांत में जाते हैं तो हम सभी की एकता अद्वैत पर आधारित एक रहस्यवाद देखते हैं। यह दृष्टि विचारधाराओं से परे है और प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से गले लगाती है, जो सच्ची आध्यात्मिकता का संदर्भ बन जाती है। तो सिंपल सी चीजें हमें समझ में है कि जब तक हम खुद को कोई पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर वर्ग के लिए सोचते हैं, तब तक हमारा माइंड ओपन नहीं हुआ है, एंड हमारा जो बोलते हैं भाईचारा, वो डेवलप नहीं हुआ है। किसी भी आध्यात्मिक आंदोलन के हिस्से के रूप में असमानता को गायब करना हमारे धर्म का हिस्सा है। आइए हम सेवा के सार्वभौमिक रिश्तेदारी के आदर्श को हर पल एक तथ्य बनाएं और अपने स्वयं के दायर शुरुआत करें। सर्वोत्तम सक्रियता वो है जो हमें अपने जीवन में अपनाते हैं। शायद तब हम एक उदाहरण बन जाएंगे और परिवर्तन स्वयं प्रकट होने लगेगा। ये सिस्टर कैटालिना का स्टेटमेंट है। वो अपने आगे जाके खुद को कितना चेंज करेंगे और कैसे इस जो टॉपिक है उसको अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, उसके ऊपर ही अपना स्टेटमेंट दिया है। तो शायद मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये खत्म करने से पहले मैं बोलूंगी कि नारीवाद की 3 मुख्य प्रकार है। एक तो था हमारा मुख्य धारा जो उदारवादी है, उदारवादी जो नारीवाद था, और था कट्टरपंथी, और एक था हमारा संस्कृति। मुख्य धारा जो है, जो हमारा मेन जो उदारवादी जो नारीवाद जो स्टेज बढ़ा था, कि नारीवाद ने संस्थागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया था। उसने क्या था, जो उदारवादी नारीवाद का जो क्या बोलते हैं एगिटेशन शुरू हुआ था, उन्होंने सुधारने पर ध्यान दिया था, जिसके साथ जो लिंग भेदभाव ये कम करना चाहता था, और ये भी चाहता था कि महिलाओं को पुरुष प्रधान स्थान तक पहुंचा दिया जाए। ये जो नारीवाद का एक पॉइंट था। एक फेमिनिस्ट, हम एक्चुअली एक फेमिनिस्ट किसको बोलेंगे? ये नहीं कि जो फीमेल के लिए काम करे। फेमिनिस्ट ये आपका भाई, आपका बाप, कोई भी मेल हो सकता है। ए फेमिनिस्ट इज समवन हु सपोर्ट इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। जो बंदा, जो व्यक्ति, चाहे पुरुष हो नारी हो, जो एक नारी के इक्वालिटी के लिए, सपोर्ट के लिए जो लड़ाई करता है, जो आगे आके बोलता है, उसको हम फेमिनिस्ट बोलेंगे। नॉट टू ए पर्टिकुलर फीमेल, but anybody who can go for this. Thank you. Thank you so very much, all 3 ladies. Shakti Swaroop, all 3 ladies, may I welcome CATALINA, SMITA ji and SAHELI ji. Now, may I request CATALINA, do you want to add anything
any afterthought you want to add to this? I only want to repeat my thanks to Archana ji, Taraj ji, and Saheli ji and Smita ji for the wonderful translations. And I am fascinated with listening to you talking in your languages. And I want to thank everyone for being here and for the opportunity of speaking on a subject that is very dear to me, and I feel it's that in this kind of spaces, I feel that comfort and freedom to share, because we all share this universal spiritual vision that really makes us go deeper and deeper in the understanding of such daily and social problems. And I guess it's a good opportunity for us to reflect and to, at some point of our lives, make that change that maybe it's a cliche, but that change in us, that is the change we want to see in the world for all humanity, and to reach this universal siblinghood or kinship and create a better world for everyone. So thank you very much again. How well you crafted. How well you crafted. Thank you so much. Now the dais is open, मंच खुला है, किसी को भी कुछ कहना है। हम पहले शिंदे जी आपसे कुछ आशीर्वचन और आपके अंदर insights सुनना चाहेंगे after this lecture, please. Thank you, Archana ji. Really, Catalina has explained very nicely, and this is very important topic. As Tim Boyd has said, it is not of discussion. It is a matter of understanding, which we are not reaching to that understanding of equality of gender. It is this equality of gender is really a basic human right. It is a necessary foundation for what we are thinking to bring peace in the world, human regeneration, prosperity, all this. For all this, it is a necessary foundation to become whole human being, totality of human being. Actually, in the course of evolution, the sexes are separated in the third root race. If you study the divine plan, actually both the sexes are in one, hermaphrodite, like that. And sexes are separated. What is the plan behind separation of the sexes? So the divine plan says, when the two poles are separated, they begin to attract to each other. And this attraction is giving rise to the motivation to love each other. So that love factor needs to be developed in the course of evolution in the human mind. Because whatever evil is there, it is only in the human intelligence. And to teach this lesson of love, the sexes are separated. So the thing that we must learn to love each other, being complementary, and after becoming parents, parents should need to develop or need to learn the main lesson of parenthood. And we must also to learn together parents of subhuman kingdom in future. We are parents of subhuman kingdom by virtue of our highest degree of evolution. So in perspective of evolution, I am thinking when this inequality of gender came into our mind. It is true that in many respects, especially strength, etc., biologically, though females are more immune and stronger in that sense, biologically they are stronger, but physically they are weak. And might is right. In that sense, the males are dominating the female. That is not good. Actually, we need to understand this. And this is what it is explained very nicely by Catalina. And I liked Choudhury's, Smita Choudhury's total
her explanation, her understanding, and putting that expression very nicely. Bengali I could not understand, but all three, Triveni, in fact, they put the factor in front of us to think deeply on this gender equality. Thank you very much for giving me this opportunity, Archana ji. Thank you, Shinde ji. It is always a pleasure or enlightenment to see, to hear something from you. Smita ji and Saheli ji, do you wish to add anything beyond the script? Do you wish to say your thoughts on that? Yeah. Actually, ये जो topic है, feminism, spirituality, and universal kinship. Actually, universal kinship is a totally big topic. Right? उसमें actually क्या है ना, universal kinship, the statement, the idea may be differ from one to another, right? So universal kinship is a very big topic, and उसको जैसे हम बोलेंगे somehow मैंने देखा है कि कुछ पढ़ा है कि universal kinship के लिए the Theosophy Society worked, ये वो, that ठीक है, but ये actually not only for the particular society, it's related to each and every individual. अगर हम हमारे दुनिया में या सोसाइटी में अगर हर एक व्यक्ति इस बारे में सोचेगा, then only हमारा सोसाइटी में कुछ चेंजेस आएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप आएगा, एक जो ब्रदरहुड आएगा, राइट? क्योंकि हम में भी जैसे हमने बात की है कि हमें चाहे किस धर्म का हो, कुछ हो, हमें ये ऊपर से जाकर हमें ये सोचना है एक्चुअली. तो इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली द पर्टिकुलर सोसाइटी या टू पर्टिकुलर थिंग्स. तो मेरा ये कहना है, ये जो चीज है यूनिवर्सल किनशिप, इट शुड बी स्प्रेड, ये सबके भी स्प्रेड होना चाहिए, सो दैट इसमें बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा एंड बहुत जल्दी मिलेगा. हम उसको अगर लिमिटेड करके रख देंगे तो फिर आपस के अंदर ही रह जाएगा, लिमिटेड लोगों के बीच, लिमिटेड सोसाइटी के अंदर ये रह जाएगा. थैंक यू सो मच साहेली. स्मिता जी, जैसे कतलीना ने कहा, जो बदलाव तुम्हें चाहिए, बदलाव तुम खुद बनो. और किसी को कुछ कहना है? I want to जी साहेली जी. Yes, I want We can't see. I want to add one thing, that being a student of law, I had the opportunity to study jurisprudence, where we had feminism as a topic of the jurisprudence, where a sentence was there which strike my mind today just now, that a woman contains man, he contains he. So mother or feminine is the base of every creation on the earth. So it is not that I'm a woman, that I should get respect for that, just being a woman, but I must do something respectful and justiciable to get that respect. But this diversity, this differences should be done with. It's long due. Yes, Saheli ji. The thought has started, so I'm sure it will ignite the big thought. Anybody else would like to say anything regarding? संजय जी कुछ कहें? संजय बोटे जी, आपका स्वागत है. मैं बस काफी देर तक सुनता रहा जी, और तरल जी ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि भाई आपको तो अटेंड करना ही है. तो देखिए, आई केप्ट माय वर्ड, योर वर्ड्स. तो कैटलिना जी, चौधरी मैडम, सहेली जी, सब बहुत अच्छा एफर्ट किया है उन्होंने, क्योंकि टॉपिक तो इतना आसान नहीं है, और पर्टिकुलरली कैटलिना जी ने जो उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर दिया, टू द पॉइंट. क्या बात है. और पूरा जो एक आपका जो टॉपिक दिया हुआ था उसको उसने जस्टिफाई किया है, ठीक है. और उसके जो रेफरेंसेस थे वो बहुत ही बढ़िया रेफरेंस थे, बहुत ही बढ़िया रेफरेंस थे, टू द पॉइंट रेफरेंस थे. और अच्छा स्टडी किया, अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और मुझे सुनने में बहुत मजा आया. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले जन्म में
हो सके तो मैं फेमिनिन हो जाऊं, पता नहीं। लेकिन अभी ज्यादा ना कहते हुए मैं, अभी देखिए रक्षाबंधन का त्योहार है जी और सारी महिलाओं को बधाई देता हूं कि हम लोग जो भाई लोग हैं वो आपके साथ है, आपके पीछे खड़े हैं और आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। वाह, संजय जी का अंदाज बड़ा निराला ही होता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक विमल यू, जी थैंक यू। हैं, अर्चना जी, तो जी, आज तो लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। Vimal ji, would you like to share your thoughts, please? So yeah, one aspect I think about intuition. So nature has given the woman an intuition which is slightly more like naturally given, because mother has to gets to know the needs of the child when the child is not expressing. So that is one part of nature's gift to women, and I think we can capitalize on that intuition as women and push ourselves forward in spirituality. Thank you so much. Yes, intuitive power, the mother instinct, what we call it, is really a profound and unexplainable. Anybody else would like to share their thoughts? There are two, if no, then there are two messages which I would like to read, but because I guess he's not there. Katrina ji, Sailendra Nath Datta has written for you. Today's topic is something unique on our Tuesday program. It is an age-old question whether woman is a second-class citizen in the male-dominated world. India had a great equitable and ancient society where women excelled in deep philosophical debates. We always remember with awe and respect such ladies and philosophers like Gargi, Maitreyi, etc. Today's discussion evoked our conscience towards a just and equitable attitude towards women. Thanks to Katalina ji and all other participants. Thanks to the organizer. Yes, I was just thinking, and one other point given by Shehnaz, I think she is not there. She's there, but still she has written, thanks to all the speakers and organizers for interesting discussion on gender equality. To bring about this change, it's essential to bring up children equally and imbibe respect for each other from childhood. I think it's one of the very, very valid point. I would request Mr. Harshvardhan Bhai, do you wish to please throw some light on it? Yes. I must congratulate Catalina for your wonderful pronunciation in English. That is the Colombian touch. And really, it is wonderful to listen to you, because in the way that you speak, sometimes it reminds me, it reminds me the films which were made in the early 70s, where the accents of the Egyptian people and the accents of the English people, they differ in that way, and we like to listen to that. So first of all, that is very wonderful, and I congratulate you. And secondly, that is about Hindi translation. Smita ji, you did well. Actually, the time is the limit. Therefore, I was in that confusion whether you would finish it up, but you did well, and you just explained whatever Catalina had to say, and that was really nice effort. And Saheli ji, Bengali is really wonderful language, because the Gujarati people used to understand sometimes, because Yes. it is somewhat friendly language. So some familiar words are there. Some words are really we can understand. So that was rhythmic. So Saheli, you did well. Yes, I want to add one thing. Catalina, you spoke about Lucifer. Now in the month of September, I think the first Lucifer number was published. So we remember, as our history theosophical society, what we understand as so far as Madam Blavatsky is concerned. Now in August also, we remember from the point of this particular subject today, what Rukmini ji did for Arundel ji, because on 12th of August, it is the death anniversary of Arundel ji. And what we found from the life of Arundel ji and Rukmani ji,
So that feminism, that was the part of the whole structure of the particular work of the Theosophical Society. And we find, even whatever we go deeper into all this subject, what happens, the feminism comes at the upper level, in the way that the people who were connected with the Theosophical Society, mostly the women, were more powerful, just like Dr. Annie Besant, just like Madame Blavatsky. And in that particular run, if we find that this kind of things are there, so from this study point of view, from the literary point of view, from the particular discussion point of view, whatever we find, perhaps this kind of thing that is related with the feminism is at the upper level. And you did it well. And really, to my mind, whatever we dissect in the way literary form, no, we dissect in the literary form, whatever the literature that came from the Greece, from other, I think, cultures, and so far as Indian culture was there, from Kalidas to up to this particular modern times, feminism is in the center. And just like Portia in the Merchant of Venice, she was at the top because she gave that judgment. That is the feminism. How Antonio was saved, how Bassanio was there, and in that way, how that Jew businessman was punished. So why that was delineated very nicely in the character of Portia. So that is also a kind of thing that we can understand, see how at the end feminism comes to help. Otherwise, even in our electric current also, if there is no feminism in the electric current, two currents are there. What just now, Shindeji also told about the two poles apart. So one pole is there, but second pole should be there. So that is also a kind of thing which has a relationship in the deeper form. So feminism is the matter that matters most in living the worldly life. Which family is complete? Where there is the mother, where there is the sister, where there is the wife, and where there are the children in the way, and this family is complete. See how in a very, I think, very, very subtlest form, if we understand this particular feminism, we should know that our life is full in that way. This is also from the theosophical aspect I am also talking about. Really, I congratulate Catalina today. It was very thought-provoking, and with the slides also, it makes very clear whatever the points that you had discussed well. And again, Smita ji and also to Saheli ji, I congratulate. Thank you very much. Thank you. It was Thank you really very much. wonderful to have you all. The presentation was so to the point that automatically the translation happened very well. I understand Bengali slightly more because I stayed in Kolkata for 3 years. So Sally, it was really very rhythmic and lyrical. Yes, Archana ji, over to you. Anybody else would like to say? सुषमा जी, शैलेंद्र जी आए अरुणिमा हैं, जी, आपने मैसेज पढ़ा था? शैलेंद्र नाथ जी, हमने आपका मैसेज पढ़ा अभी. Thank you so much for your kind words have been conveyed to Catalina, and profound words in fact. Sushma ji, Arunima ji, Nirupama ji, anybody would like to say anything? जी सुषमा जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सुषमा जी. आई थिंक नेट, हाँ नेट आई थिंक ठीक नहीं है आपका शायद. भारती जी कुछ कहना हेलो. चाहते हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए. नेट लिखा था स्लाइड पढ़ रहा है. हाँ हाँ हाँ, नहीं आ रहा है. आ रही है, जा रही है आवाज आपकी. ओके, शायद कनेक्शन ठीक नहीं है. अगर अभी किसी और को कुछ ना कहना हो तो क्या हम I take one minute only. Yes, sir. Sure, sir. Sure, Because sir. Shaili Ghosh, she told a key word which we can take with us after this lecture, that he is in the sea. SHE is she, he is in the sea. So whatever male dominance is there,
that can be reduced when we understand that he is in the sea. So without sea, he cannot be there. So that is what sea is required. And he is in the sea means sea is more powerful than he, actually. And we are proud of our own male gender, but it is not truly true. Let us take that keyword. Yes, sir. जी सुषमा जी, आप कहना चाह रही हैं? लेकिन बहुत समय कम है, बस मैं एक शेर सुना देती हूँ। जी, बहुत समय कम है, इसलिए खाली मैं एक शेर सुना देती हूँ जी। ना किसी हमनफस ना किसी हमनवा से निकलेगा, हमारे हाथ का कांटा हमी से निकलेगा। और दूसरी बात, एक नया मोड़ इस दौर में लाया जाए, सोए हुए जज्बात के लोगों को जगाया जाए। दोष किसका है ये बाद में, पहले इस नाव को तूफान से बचाया जाए। क्या सही? वाह 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 वाह, बहुत हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने के लिए बहुत कुछ था मैंने, लेकिन समय कम है, तो जी। बस इसी शेर के बाद मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आपके शेर से मुझे एक श्लोक ही याद आएगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसी देवी की आराधना के बाद मैं रिक्वेस्ट किशोर जी अंत की प्रार्थना। किशोर बहन, मैं एक हल्के शब्दों में अंत ये करना जी चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। पुरुष अपने आप को प्रधान समझता है, लेकिन बचपन से वो माँ की सुनता है और शादी के बाद पत्नी की और बीच में बहनों की सुनता है। तो उसके पास मतलब ये मानता है वो कि वो शायद मोर सशक्त है, लेकिन वो हमेशा दूसरी शक्तियों पर ही निर्भर रहता है। जो त्रिवेणी शक्ति है हमेशा उसके आसपास चाहिए रहती है। इस हल्के फुल्के नोट के साथ किशोर जी आपके बात। किशोर बहन, Yes. No buddhya hankar चिदानि नाहम न कर्णम न जीवा न चक्रान नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा शब्द धातुर न वा पंच कोशः न वाक्पाणि पादौ न चौपस्थ पायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। Thank you, Kishore Ben. Bye bye.